ভারতবর্ষে আজ এই মহান মহাত্মা গান্ধীজির জন্ম জয়ন্তী আমরা ত্রিপুরা অন্যান্য শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা যাবেন। महात्मा गांधी आज के जन्मजयंती अनुष्ठान 2रा अक्टोबर জাতিসংঘ सारा विश्वे এই দিনটি आंतर्जातिक अहिंसा दिवस रूपे उद्यापित होच्छे। भारतीय जातीय कांग्रेसের त्रिपुरा प्रदेश शाखा आज के पताका उत्तोलन करे गांधीजीर प्रतिकृतिते श्रद्धा निवेदन करे এই কর্মসূচি আমরা शुरू করেছি। এখান থেকে একটা পদযাত্রা বেরিয়ে গান্ধীঘাটে গিয়ে এটা সম্পন্ন হবে। সারা বিশ্ব যে মহান এই মানুষটিকে আজকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম मुख्य भूमिका निये जिनी अहिंसा आंदोलनेर माध्यमे देश के स्वाधीन करे এই স্বাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক এবং মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার দিশায় দেশকে পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বর্তমান ভারতবর্ষে আজকে হিংসা ও বিদ্বেষের মাধ্যমে देश के विभाजन देशेर अखंडता देशेर संहति के विनष्ट करार एक गभीर षड़यंत्र शुरू होयेछे। आमरा महात्मा गांधीर এই आदर्शके पाथेय करे एर प्रतिरोधे एवं देशेर अखंडता एवं संहति के रक्षा करार लड़ाइए जातीय कांग्रेसेर जे नेतृत्व आमादेर सभापति मल्लिकार्जुन खाड़गेजी संसदेर विरोधी दलनेता जननायक राहुल गांधीजी जे भारतव्यापी जनगण के ऐक्यबद्ध करे এই विद्वेष एवं हिंसार बिरुद्धे जे लड़ाई এই लड़ाइए सारा देशव्यापी कांग्रेस कर्मी हिसाबे कांग्रेसের सैनिक हिसाबे जनगण के साथे निये आमरा देशेर संहति रक्षार्थे এই लड़ाई